মনে প্রকাশ 8 বছর তলর কথা আমার কেউ গঞ্জেই কেসু নেই এমনিতে তো ফেলা বেরুছে মতে 8 বছর জেল সেটা পুলিশের কর্তব্য সেই কর্তব্য পালন করিবা পাই তো ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୋ ଘରକୁ ଆସିଛି କହିବାର ମାନେ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବା କହିବାର ମାନେଟା ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ତତେ ମାରିଦେବି ନହେଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁକର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଛାତିରେ ଲାଗିବ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କୁମାରୀ ଆପଣ ହାତ ଗନ୍ଧିଆ କାହିଁକି କରିବେ ଏହା କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଠିକ ଅଛି ଶର୍ମା ये नियो रिवॉल्वर ध्यान दो एटा को एटी शूट कर दियो मु ताको शूट करबी सर मु आपण को शूट करबी माने कोन जानि पानांती आज एटा हमें आपण को मारी देबो तोरा बनी जा तू शर्मा मु तो मा सीनियर साथी भाई तो मरिबो तो मोला परे ए थानार इंचार्ज आबी मु विनोद I mean, Sub-Inspector Vinod Bihari Sharma. Where are you? What is it on? हमें मारी सर. रामी लामा. अरे सांग तोते किए मना करछि कहलु अरे फॉलो करी खे आ खेली जाइला परे मो पाई काढी देबु रामी लागा